डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जरा मेरी शक्ल देखिए। जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है तब से आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। उसका कारण बस इतना है, जिसने भी इस्लामिक कल्ट पर सवाल किया उसका सर तन से जुदा हो गया। और मैं गवाही देता हूं, जो मेरा मोस्ट आइडियल पर्सन जो पेशाब करके अपने पास ही गिलास या कटोरी में रख लिया करता था, वो अपना चेहरा नहीं शो करता था, क्योंकि वो काफिलों को लूटता था। लूट के माल में छोटा सा हिस्सा केवल 20% उसका होता था। मनपसंद की लौंडियां उसकी होती थी। बहादुर इतना था कि दो जिराब अख्तर पहनकर सबसे पीछे खड़ा होता था, और जब सामने मिला तो दुश्मनों ने उसके 2 दांत आगे के तोड़ दिए, जो दोबारा उसका खुदा भी नहीं जोड़ पाया। औरतों के झुरमुट में रहने वाले नबी के जहनी गुलामों, कभी तो अपने आलिमों को घर से निकालो और मेरी एक्स मुस्लिम बहनों से ही बात कर लो। मैंने अपनी सभी एक्स मुस्लिम बहनों के चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरी वो बहनें हैं जिन्होंने अरबी गुलामों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, वरना जो मर्द बने फिरते हैं वो खुद अपने आलिमों को लेके आए। वैसे भी जिन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन अपनी ही खाला के ऊपर चढ़े हो, वो क्या बात करेंगे। अरबी गुलामों, मैंने अब तक जो भी बोला है विद रेफरेंस साबित कर सकता हूँ। हेलो सर, ये मुस्लिम है आप? जी जी, तो वॉइस चेंजर की क्या जरूरत है मुस्लिम अगर है तो? जरूरत पड़ती है ना कभी कभी। यार तुम पहले भी 2 दफा तुमसे क्यों? बात हुई हुई है। लास्ट टाइम तुम होमवर्क लेके गए थे। मुझसे हाँ, जब मैंने तुम्हें नहीं, स्पेशली कहा था मुझसे कि अपने माइक का जो बफरिंग है थोड़ी सी रिड्यूस करो, तुम जिस जगह से तुमने अपना किया हुआ है, और तुमसे लंबी चौड़ी बात हुई थी। तुम वही हो कि कोई और हो? मुझसे नहीं हो? नहीं हुई। अब नहीं। सुनाओ जरा, हो तुम वही, तुम्हारा लहजा वही है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं सर से वही बताया चीज़ें तो जरा लगाया सुने, वही है, बताओ। अतहियात सुनाओ। हुआ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वही है। ये पहले वो तो आ नहीं। चुका है। हाँ, हाँ, नहीं, वही नहीं। है। जो भी है आया है पहले। नहीं नहीं इससे है। बात मैंने भी की हुई है, और मैंने इसके माइक की वो रिडक्शन भी करवाई थी कि ये बहुत ज्यादा है। ये मुझे बंदा याद है झूठ बोल रहा है इस वक्त। वैसे झूठ बोले बगैर तो उनका गुजारा नहीं होता, ये एक सेपरेट चीज है। लेकिन चले, खैर, लेकिन क्यों यार, क्यों आपको, अगर आप मुस्लिम हैं, आप एक्स मुस्लिम बनने वाले हो क्या? नहीं, मगर मैं पहले नहीं आया, मैं वॉइस चेंज इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, पर ठीक मैं है, पहले चलो नहीं आया। हम अभी वो वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन वॉइस चेंजर की क्या जरूरत है आपको? क्या डर है? क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं है ना। क्या यकीन है? हमको क्या यकीन नहीं है? आप लोग कोई भी इल्जाम लगा सकते हो। हम कौन इल्जाम लगाएंगे? और मुर्तद के इल्जाम लगाने से आपको क्या डर है? है ना, आप लोग मुर्तद हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। कोई दीन ईमान तो है नहीं आपका। यार दीन क्या कर सकते हमारे हैं? मुसलमानों का नहीं है। तुम हम पे क्या कह रहे हो? हमने क्या करना है? किसी को कभी किया है कुछ? कोई एक चीज हाँ, दिखाओ, क्या किसी कर सकते हैं? मुर्तद ने किसी मुसलमान को कत्ल किया हो, चपेड़ मारी हो, या उसको कोई डंडा मारा हो। क्यों झूठ बोलते हो यार बगैर तो? असल में तुझे डर भाई तेरे मुसलमानों से है। सुन, बात यह है कि तू अपने मुसलमानों से डर रहा है। आई एम डेड श्योर कि तू अहले चॉइस होगा। है ये वही चीज है। कुरान ओनली एल चॉइस हाँ। प्रो मैक्स प्लस। ये हाँ, अहले चॉइस होगा। इसको मुसलमानों से डर है, इससे हमसे बात डर की हुई नहीं है ना। इसको मैंने इसीलिए तो होमवर्क दिया था, बताता रहा हूँ। लास्ट टाइम ये वही बंदा क्या है, ये मुद्दा है? एल पूछ चॉइस लेना, प्रो मैक्स मैडम है। इसको लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था। कुरान इसने मेरे साथ खेला था। 2 सूरतों के ऊपर बात हुई थी, मुझे याद आ गया वो ये बंदा। अच्छा, नहीं हदीसों हुआ को है, मानते नहीं हो? हदीसों को मानते हो? जो सही हदीस है उनको मानता हूँ। ऑथेंटिक हदीसों को मानते हो ना? जी, ओके, ठीक है। क्या मुद्दे पे बात करना है? अच्छा जी। तो मुझे आपको क्या मसला, आपको मुसलमानों से मसला है या इस्लाम से मसला है, किस चीज से? इस्लाम से। इस्लाम से मसला है। जी। तो क्या चीज आपको लगता है जो गलत है, जिसकी वजह से आप इस तरह इस्लाम के पीछे चल, पड़ क्या गए? ऐसी अच्छाई है इस्लाम में जो सारे लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए? वो जो कुरान ने जो चीजें बहुत पहले से थी, जो आने वाली है, वो सब कुछ बताया कुरान ने। उसे ओके, कुरान ने बता बताया दीजिए। कि हेलीकॉप्टर बनेगा बाद में जिसमें आप उड़ के जाओगे। देखिए, डायरेक्टली एक चीज को नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्टली बताया हेलीकॉप्टर आएगी। नहीं, और चीजें तो बताइए ना अभी। एक सेकंड, तुमने अभी बोला है सब सारी कुछ बताया चीजें गया है क्यों जो बोल रहे आने हो? वाला है। तुमने अभी बोला है सब कुछ बताया गया जो आने वाला है।
सब कुछ से मेरा मतलब ये था कि कुछ खास चीजें जो गुजर चुकी हैं या अच्छा लो जी साहिल साहब, सब कुछ से मतलब है कुछ खास सबसे चीजें, खास सब कुछ इन से लोग मुराद का है खास लैंग्वेज, चीजें। आनंद साहब, इन लोग की लैंग्वेज, इन लोग की अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया से ही अलग होती भाई। जी जी जी, सब कुछ का आप मतलब लोगों होता से है साहिल एकदम अलग। साहब, कुछ खास चीजें। ओके चलो जी साहिल साहब, कुछ खास चीजें क्या है? कुरान ने बताया है अमेरिका एक कंट्री है जो बन जाएगी उस वक्त तक और आलमी पावर बन जाएगा। नहीं, इसका मदद से कोई ताल्लुक नहीं था ना। कुरान ने बिग बैंग अच्छा, अमेरिका के मदद कुरान ओके चले ठीक है जी, डन हो गया। क्या कुरान ने बताया कि जब अजान दोगे तो अगले वक्तों में जाके भोपू पे अजान देना? मजहब से ताल्लुक है ना उसका। इंडिया में उसको पंगे हुए थे, लड़ाइयां हुई थी कि भोंपू क्यों बंद करा रहे हो, मजहब से ताल्लुक है। तो कुरान ने बताया था कि अगले वक्तों में भोंपू पे अजान दिया आप करोगे। छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, बड़ी चीजें देखें ना। ओके यानी कि इस्लामी तो तमाम चीजें भी नहीं बताई कुरान ने। अच्छा चलो ठीक है, नमाज तो बहुत ज्यादा मेन चीज है ना ये। ओके, क्या कुरान ने बताया था कि अगले वक्तों में इंसान एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे 3-3 महीने सूरज गरूब ही नहीं होगा, और फिर सर्दियों में गर्मियों में 3-3 महीने गर्मियों में 3-3 महीने सूरज गरूब नहीं होगा, सर्दियों में 65 डेज के लिए सूरज तलू ही नहीं होगा। वहां पे 5 वक्त की नमाज कैसे पढ़नी है ये बताया था। ये छोटी मोटी चीज आप देख रहे हैं ना। अच्छा ये छोटी मोटी, अच्छा नमाज छोटी मोटी, साहिल साहब नमाज छोटी मोटी चीज है यार। मैं बोल रहा हूँ, देखिए कुरान ने बिग बैंग के बारे में बताया है, इसके अलावा बिग बैंग बड़ी चीज है जी यानी बिग बैंग बड़ी चीज है। अच्छा अच्छा, बिग दोस्तों बैंग इमेजिन से करो, मुसलमानों और इंसानों का क्या फायदा बिग बैंग से? नहीं, लेकिन एक किताब जो इतने सालों पहले आई जिस चीज के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। भाई जो चीज बतानी चाहिए थी मुसलमानों को, सुनो सुनो एमटी, खुद अपना दिमाग लगाओ। कितने पढ़े लिखे आप? मैं 10। हाँ हाँ 10 और बस, उसने कहा मैं 10 10th क्लास मैट्रिक। 10 और बस, बस। उसके आगे नहीं पढ़े? उसके बाद खुद किताबें पढ़ी चीजें इस तरह। तो किताब पढ़ के क्या ग्रेजुएट साइंटिस्ट बन गए? इंटरेस्ट नहीं बना, लेकिन पढ़ा, खुद ही पढ़ा, खुद ही इन चीजों को देखा है। क्या तीर मार लिया खुद से पढ़ के? दुनिया को क्या बेहतरी करके दी आपने? आपने क्या करके दिया? आपने कुछ नहीं करके दिया। अरे मैं तुम्हारे ऐसे दावे थोड़ी ना कर रहा हूं कि मैं खुद से पढ़ लिया ना, ये कर लिया ना, वो कर लिया। तुम कर रहे हो इधर, तो सवाल तुम पे आएगा कि मेरे ऊपर आएगा? मैंने लोगों को दावत दी और लोगों को दीन की तरफ लेके आया। और बताएं। अच्छा, दीन की दावत दी, दुनिया के लिए कोई बेहतरी नहीं की? दुनिया के लिए अगर मैं कुछ बनता तो फिर मैं करता। तो क्यों नहीं? दुनिया पे क्यों नहीं? आपने दुनिया के लिए क्यों नहीं सोचा? अच्छा, इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना? जी, सस्ते वाला। ये किसकी देन है? इंसान की। नहीं भाई, इंसान की, मुसलमानों की या गैर मुसलमानों की? वो गैर मुसलमानों की होगी। तो क्यों इसका फायदा उठाते हो फिर? तो इसमें गलत क्या है? अपने दीन में जितनी चीजें हैं, जितना खुद से दीन ने जितना दिया है उतने पे क्यों नहीं रहते? गैर मुसलमानों की रिसर्च पे, उनकी स्टडीज पे उन्होंने अपनी जिंदगी खपाई, उसका फायदा क्यों उठाते हो? तो इसमें गलत क्या है उनको फायदा उठाने में? गलत नहीं, इसको चालाकी कहते हैं ना। चालाकी क्या है इसमें? यानी दुनिया की पढ़ाई करना नहीं है, दुनिया का भला करना नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करके अपना दिमाग लगा के बहुत सारे इजाद किए, उसका फायदा बराबर उठाना है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। क्यों नहीं लोगों को फायदा करना? क्यों नहीं करते मुसलमान? करते हैं। हाँ, दुनियावी तौर पे क्या फायदा किया है मुसलमानों ने इंसानों का, जरा बताइए। वो लोगों की मदद करते हैं हर जगह पे। क्या मदद करते हैं? हर तरह से, जिस तरह से उनसे हो सकता है। क्या तुम्हारे रसूल ने क्या टेक्नोलॉजी दी? संडास बनाने आया था तुम्हारे रसूल को? उप्स वो क्या नहीं। है? वो क्या हाँ? होता है? वो क्या है? किधर से हो आप? मैं किधर से? घर से। पाकिस्तानी हाँ? है। अच्छा, पाकिस्तानी है। गुसल खाना बनाने आया रसूलुल्लाह? उस टाइम जरूरत नहीं थी ना, खेतों में। हम अभी उधर खेतों अच्छा, में उस टाइम जाते हैं। ओह मैन, भाई लोग उस टाइम करने की हाँ, करने की जरूरत नहीं खाना थी। बनाने की नहीं थी। नहीं, ये बोले टट्टी करने की भी जरूरत नहीं थी। टट्टी करने की जरूरत नहीं थी। एमटी है रे भाई, तू दिमाग से भी एमटी है।
बाथरूम की जरूरत नहीं थी, बाथरूम की। अच्छा, जाके खुले में जाके हगना ये सही है, बाथरूम की जरूरत नहीं होती है इंसान को जिंदगी में। अभी होती है ना, उस टाइम नहीं थी। अबे हर दौर में इंसान की जरूरत है कि एक उसको जगह मिले, घर के नजदीक मिले, और वहां पे वो सुकून से बैठ के, प्राइवेसी में बैठ के वो हगे ढंग से। तो जगह किसने होती बोला थी ना, जरूरत नहीं खेतों में थी? जाते थे, खुले में। क्या वही तो बात है ना, खेतों में जाते थे ना। खेतों में जाना बेहतर है कि एक इंसान की जरूरत है कि उसको घर पे मिले टॉयलेट। उस टाइम वो चीजें नहीं थी ना उस तरह से बनाने के लिए, तो वो उधर तो क्यों नहीं तुम्हारे नबी ने बनवाया? रवाज था ना, वो क्या बोलते हैं हाँ? उसको, जो पहले से चल रहा होता है वहां पे एक, तो लोग उधर जाते थे खेतों में। मतलब तुम्हारे नबी को कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था? तो वो उम्मीद है। उम्मीद है तो साइंटिफिक, तो क्यों अल्लाह ने क्यों साइंटिफिक नॉलेज और दुनियावी नॉलेज क्यों नहीं दिया तुम्हारे नबी को? क्योंकि वो इस्लाम का नॉलेज लेके आए थे ना, वो देना था। अच्छा, और सेक्सुअल पावर क्यों दी इतनी 30-30 औरतों की सेक्सुअल पावर, और उसमें इतनी सारी औरतों का ऑप्शन ये क्यों दी? इसकी क्या जरूरत थी इस्लाम के लिए? इसकी वजह ये थी कि पहली चीज जो आपने की कि इतनी ताकत क्यों होती, तो कुछ चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम होती हैं, इंसान को, आम इंसानों अरे को भाई, नहीं तू मालूम तो होती। दिमाग वाला है ना, नबी होने के लिए सेक्सुअल पावर की क्या जरूरत है ये बता जरा। ये कुछ चीजें वो भी अल्लाह को 30-30 सिर्फ मर्दों मालूम की। होती ना। तू अपना दिमाग तो लगा, हाँ, अपना पर- दिमाग लगा के हाँ, सोच के, क्या एक बात बता, क्या एक नबी को 30-30 मर्दों की सेक्सुअल पावर की जरूरत है? एक नबी को देखिए उसको अनलिमिटेड औरतों की जरूरत होती है एक नबी को इस्लाम फैलाने के लिए? वो एक सुपर पावर समझ लेना, वो दे दी। क्यों? वही तो सवाल कर रहे हैं हम, क्यों? एक नॉन मुस्लिम को, एमटी साहब, एक नॉन मुस्लिम को आप इस बात में कैसे कन्विंस करोगे कि एक नबी को 30-30 मर्दों की सेक्सुअल पावर, अनलिमिटेड औरतों का ऑप्शन, अनलिमिटेड लौंडियों का ऑप्शन, गिफ्टिंग का ऑप्शन कि कोई भी औरत अपने आप को गिफ्ट कर दे, हिबा कर दे, क्या जरूरत है? कैसे कन्विंस करोगे आप एक नॉन मुस्लिम को? वो नबी थे, उनका हो सकता है दिल हो, तो इसलिए अल्लाह हाँ? ने। क्या क्या क्या? नबी था, उसका दिल था, तो अल्लाह ने उसको दे दिया जी, अपना दिल पूरा कर ले। यार हद हो गई कसम से। लेवल है भाई, लेवल है यार, लेवल है। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। अबे तू मजाक खुद उड़वा रहा है तेरा। अब इस्लाम पे बात मतलब करो वो ना। इंसान अच्छा इंसान हो सकता है जिसको ऐसा उसका दिल करे कि मेरे को अनलिमिटेड औरतें मिले? नहीं, वो गलत तरीके से तो नहीं किया ना, जरूरत क्या है? उनका दिल होगा। तो अगर हमारा दिल है तो हमको भी अल्लाह देगा फिर 30-30 मर्दों की ताकत? 30 छोड़ दे, 5 भी काफी है, देगा? आप नबी होते तो दे देता, लेकिन 4 शादी की जरूरत अच्छा, ये नहीं। नबी के लिए ये वो स्पेशल है कि उनको ऐसा सेक्सुअल पावर दे के अल्लाह जो है खुश करता है। पथेटिक यार। इनका अल्लाह भी बड़ा पथेटिक है। और ये मोमिन लोग का दिमाग भी पथेटिक है कि इनका दिमाग नहीं चलता कि इनको बेवकूफ बनाया गया है। वो अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह जिसे चाहे दे। तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते क्या एमटी? क्यों नहीं, मैं लगाता हूँ। तो ये तुम लोग को सब अटपटी नहीं लगती है बातें? अब वो नबी था, हम क्या कह सकते हैं। भाई नबी थे यार एक तो बात बता, वही नबी तो ने तुमको दिमाग लगाना है। इस्लाम किस तरीके से फैलाना था? चे करके या बात करके? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग? जो आप बातें कर रहे हो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे नबी ने इस्लाम चे कर करके फैलाना था। नबी को क्या जरूरत है? बल्कि आप ये मुझे बताओ कि ये तो क्या कितने नबी मतलब हुए है? ना, आपके बड़े ढेर सारे नबी हुए थे ना, तो आप मुझे बताओ कि मोहम्मद नबी के अलावा किस नबी को अल्लाह ने इतनी ज्यादा औरतें दी थी कि वो उनके साथ चे करे? बताओ जरा मुझे, सोचो चे से क्या मतलब है? यार। मैं बोलना नहीं ना चाह रहा वो लफ्ज। तो बाकियों को वहाँ, क्योंकि नबी सबसे खास थे, तो उनके लिए उन्होंने हलाल की। भाई वही तो पूछ रहा हूं, ये क्या फायदा था कि एक नबी को इतनी ताकत दे दी जाए कि वो औरतों के साथ हर वक्त ही डिंगी डिंगी फरमाता रहे? क्या, व्हाट्स द रीजन?
انہوں نے کیا نام ہے ناجائز طریقے سے نہیں کیا اور اللہ نے ان کو طاقت دی کیوں یار ہے تو وہ ناجائز بات، لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ کر لے تو جائز ہو گئی، اصل میں تو ناجائز بات ہی ہے. دیٹس ایگزیکٹلی وٹ وی آر ٹیلنگ یو کہ بات ناجائز ہے، لیکن جب تم کہتے ہو کہ تمہارے اللہ نے کہہ دیا تو وہ جائز بن جاتی ہے. اب یہ دیکھو، چلو یہ سنو ذرا، یہ سنو پاکستانی اسکالر سنو کیا کہہ رہے ایک مرد کے لیے، دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ 4 بیویوں کو جائز کہتے ہیں، جائز رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 30 مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے. تو آپ 30 کو 4 سے ضرب دے کتنے بن گئے؟ 120 عورتیں کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور وہ 9 پر اکتفا کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے. یعنی پکڑ میں اور جمع کی قوت میں آپ کو جنت والی طاقت دی گئی ہے. اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت نہیں، یہ جسمانی ابن عمر خود مرفوع روایت بیان کر رہے ہیں. تو جس کو کی گئی، اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے. اب آپ جو ہے 40 کو 100 کے ساتھ ضرب دے کتنے بن گئے؟ 4000 دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے. نسائی کی اور مسند حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی طاقت اور جماع اور شہوت کی طاقت مراد ہے. 30,000 مردوں کی طاقت. جی بھائی سمجھ لگی آپ کو کہ بھی نہیں لگی؟ جی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا، لیکن وہ یہ تھا کہ حضرت عمر اس سے کرتے تھے وہ لونڈی کے ساتھ، کیونکہ وہ تاکہ دل میں وسوسے نہ آئے. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سیکنڈ، وسوسے نہ آئے تو عام انسان جو ہیں وہ 2 3 یا 4 رکھے، نبی آپ کا 20 رکھے تو عام انسان نبی سے اچھے ہو گئے، کیونکہ عام انسان کے دل میں وسوسے نہیں آئیں گے 4 کے بعد بھی، لیکن نبی کے دل میں وسوسے آئیں گے 4 کے بعد. سو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نبی ٹھرک میں عام انسانوں سے زیادہ ٹھرکی تھا، تو اللہ کو نبی کی ٹھرک پوری کروانے کے لیے اسے ایکسٹرا عورتیں دینی پڑی. از دیٹ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیل می؟ آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو اللہ نے اچھا میں کچھ بھی لو جی صاحب میں کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کی ٹھرک کی ٹھنڈک کے لیے اسے ایکسٹرا عورتیں دی تھی کیونکہ وہ زیادہ ٹھرکی تھے. اس لیے نہیں، یہ ٹھرک غلط کریں، یہ ٹھرک سر آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کچھ بھی سمجھ لیں. نہیں، وہ آپ جو خود سے بنا رہے ہیں تو یوں تو پھر آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں نا. کیا مطلب خود سے بنا رہا ہوں؟ بھائی آپ کو بتایا دکھایا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے دل میں وسوسے نہ آئے عورتوں کے لیے. آپ نے کہا، میں نے تو نہیں کہا. وہ پہلے سے دے دی نا تک بعد میں نہ آئے، اس لیے پہلے سے تو نہیں دیا تھا، ہجرت کے بعد ہی دیا تھا، اس سے پہلے تو نہیں دیا تھا. ہجرت کے بعد ہی ملٹیپل عورتیں کی آپ کے نبی نے، ہجرت سے پہلے تو نہیں کی. ہجرت سے پہلے بہت شریف تھے آپ کے نبی، جب تک ان کے پاس طاقت نہیں تھی دولت نہیں تھی تب تک آپ کے نبی بڑے شریف تھے، ٹھرکی بھی نہیں تھے. ہجرت کی اس کے 1 سال بعد ان کی ٹھرک بھی جاگ گئی، سب کچھ جاگ گیا. جس چیز کی جب ضرورت تھی تب دی نا. تو اس کا مطلب ہے جب بندہ بڈھا ہو جاتا ہے اس وقت ٹھرک زیادہ آ جاتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا، پر یہ ہے کہ جو چیز پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ کا نبی بڈھے بارے ہی ٹھرکی ہوا تھا، اس سے پہلے تو ٹھرکی نہیں ہوا تھا آپ کے مطابق. میرے غلط بولے ہیں، ٹھرکی تو نہ بولے. خود ہی آپ نے کہا ان کو ان کی ٹھرک خراب ہو رہی تھی تاکہ وہ بگڑے نہ. آپ نے بولا، میں نے تو نہیں بولا. میں نے ٹھرک کا لفظ نہیں استعمال کیا. کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ میں نے کہا کیا نام ہے، انہوں نے شادی کی، وسوسے نہ آئے، وسوسے نہ آئے. اور کیا ہے ٹھرک کہتے ہیں اسے، اور کیا کہتے ہیں؟ آپ عربی یوز کر رہے ہیں، میں پنجابی یوز کر رہا ہوں. وسوسے سے مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ وہ صرف دین کا کام کرتے رہے. دین کا کام کیا کرتے ہیں؟ جو بندہ 15 20 عورتوں کو صبح دوپہر شام چیک کر رہا ہوگا وہ دین کا کام کب کرے گا؟ وہ ہر ٹائم تھوڑی کرتے تھے. آپ کی حدیثیں تو یہی کہتی ہیں ایک رات میں اپنی 11 بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماتے تھے. ایک رات میں نا؟ ہاں نا، تو پوری رات اگر یہ کرے گا تو سوئے گا کب؟ اور دین کا کام کب کرے گا؟ نوافل کب پڑے گا؟ اگر آپ ایک رات میں 11 عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک عورت کے پاس آپ کا صرف 20 منٹ لگتا ہے. تو آپ نے پھر دوسری عورت کے پاس تھوڑی کرتے تھے. وہ ایک دن کی بات، آپ ایک دن کی بات لے کے آپ سب پہ کر رہے ہیں. وہ ایک دن نہیں سر، یہ نہیں لکھا ہوا ایک رات میں انہوں نے ایسے کیا تھا. لکھا ہوا ہے کہ رات کو اپنی ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے اور پھر صبح ایک غسل لیتے تھے. تو یہاں پہ راتوں کا تھوڑا رات ہے نا، راتوں ہوتا پھر رات تو بھائی یہ نہیں کہا ہوا کہ ایک رات گئے تھے، لکھا ہوا ہے راتوں کو جاتے تھے. یوز ٹو گو. وہ مہینے میں ایک بار جاتے ہوں یا 2 مہینے میں ایک بار. نہیں سر، لکھا ہوا ہے یوز ٹو گو، پروفٹ یوز ٹو گو. غلط لکھا ہوا ہے. اوکے
آپ کو کیسے پتہ لگا لکھا آپ نے کہ آپ صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں؟ یہ کون سی حدیث ہے دکھائیں؟ میں لکھایا تو بخاری کی حدیث ہے. یہ آپ نے خود سے تو نہیں لکھی حدیث؟ صحیح ہے, میں حدیثیں لکھوں تو بہت زبردست لکھ دوں گا, شکر کرو میں خود نہیں لکھتا. صحیح مسلم کی حدیث, بخاری کی حدیث ہے, Prophet used to go round یعنی کہ multiple time have sexual relationship with all his wives in one night and he had 9 wives at that time. بخاری کہہ رہا ہے اس وقت 9 تھی. اچھا جی, all in one night. کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ٹائم پہ 13 تھی, کسی اور نے کہا تھا کہ 13 تھی. دیکھیں ملٹیپل حدیثیں ہیں اس کے اوپر, یہ دیکھیں صحیح بخاری میں بھی ملٹیپل حدیثیں ہیں, اس کے علاوہ بھی یہ دیکھو سنن ابن ماجہ, Prophet used to go round all his wives with one bath, اور پھر ایک بات اس کے بعد لیتے تھے, یعنی کہ ہر بیوی کے ساتھ ڈنگی بنگی کرنے کے بعد صبح صبح جا کے ایک بات لے لیتے تھے بس. Used to go multiple time, پلورلٹی کے اندر جگہ جگہ لکھا ہوا. اگر جو بندہ ساری ساری رات عورتوں کے پاس جاتا رہے گا, وہ صبح صبح سوئے گا کہ کام کرے گا باقی کے دین کے؟ تو ان کے پاس طاقت اتنی تھی اس لیے وہ جاگ سکتے تھے صبح. تو بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں, ساری رات جاگنے کے بعد صبح کیا کرے گا, سوئے گا یا دین کا کام کرے گا؟ ان کے پاس پاور تھی نا, وہ جاگ سکتے تھے. جا یار یہ سائل ختم ہے, بات نہیں نا, آپ ختم ہو گیا بندہ. دین پہ جو بات کریں. نبی جس کو تم مانتے ہو وہ ساری ساری رات عورتوں کرتا رہتا ہے, اس کے بعد صبح جو ہے وہ دین کا کام کرے گا یا سوئے گا؟ نہیں اس پہ مجھے اس کا نہیں اتنا معلوم. ہاں تو کیوں اس کے پاس اتنی تھی عورتیں؟ تم بات شروع ہوئی تھی کہ وہ روز تو نہیں نہ کرتے تھے, کرتا تھا روز. تو دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام عورتوں کے اندر اس نے ڈنگی ڈنگی کر کر کے دین اسلام ڈالنا ہے. دین اسلام جو ہے وہ اپنے قرآن اور حدیثیں سنا کے ڈالنا ہے یا ڈنگی ڈنگی کر کے ڈالنا ہے؟ اب یہ بتائیں آج اسلام دوسرے نمبر ہوئے تو یہ کس طرح ہے پھر؟ تلوار کے زور سے. ورنہ مجھے بتا کہ جب محمد نے ہجرت نہیں کی تھی, تلوار اس کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی, تو کیوں نہیں بندے اپنے فالوور بنا سکا؟ 13 سال تو اس کے بعد 46-47 فالوورز تھے صرف. ہجرت کے بعد ہی سارے فالوورز آئے جب تلوار اس کے آواز آئی. جب وہ مر گیا تو جو جتنے بھی مرتد ہوئے, تمہارے ابو بکر نے سب کا قتل کیا. آپ کے ائمہ اکرام کہتے ہیں اگر قتل مرتد نہ ہوتا تو اس وقت دین اسلام نہ ہوتا. پہلے 600 سال آپ لوگوں نے تلوار کے زور پہ تو اسلام قبول کروایا لوگوں سے, اس کے بعد جھوٹ کی بھی اس کے اوپر کرایا. اور کیا ہے؟ That is what Islam is all about. ابھی تم آئے ہوئے اتنی آدھا پونا گھنٹہ تم نے ضائع کیا ہے, اس آدھے پونے گھنٹے میں تم نے ایک اچھی بات نہیں بتائی سوائے اس کے کہ بونگیاں مار رہے ہو. نہیں میں یہ بات کرنا آیا تھا کہ قرآن نے جو بگ بینگ دکھایا ہے, قرآن نے بگ بینگ دکھایا, لو چلو اب اس پہ بات کر لیتے ہیں, بگ بینگ میں بات کر لیتے ہیں. اگر قرآن میں بگ بینگ نہ ہوا, اسلام ابھی چھوڑو گے؟ میں نے پوری زندگی فالو کی. میں نے کہا اگر قرآن میں بگ بینگ نہ ہوا, اسلام ابھی چھوڑو گے؟ میں اس کے اوپر سوچوں گا, میں پھر آؤں گا بات کروں گا. جاؤ پھر پہلے سوچو پھر آنا. نہیں نا, اگر آپ ثابت کر چلے جاؤ نا, پھر سوچو پھر آنا. بھائی ابھی کیا بات ہے, آپ ثابت سوچو پھر آنا. میں اس کو بعد میں خود بھی دیکھوں گا نا, سرچ کروں گا, میں پڑھوں گا, محنت کروں گا, اس کے بعد پھر ایک فیصلہ لوں گا نا. بھائی جان تھوڑی ہوتا ہے. میں نے کہا اگر نہ ہوا تو اسلام چھوڑو گے؟ ہاں پہلے ثابت کرے نا, ثابت کرنے. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ابھی ثابت کرتا ہوں اور ثابت ہو گیا کہ بگ بینگ نہیں ہے تو اسلام چھوڑو گے؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ڈائریکٹ مشکل ہوتا ہے نا. نہیں پھر جاؤ, پھر جب گھر جاؤ پہلے بگ بینگ پڑھ لو, پھر آنا, اور اس کے بعد جب آؤ گے تو تم سے بات کر لیں گے. میں نے پڑھا ہے, آپ دکھا دیں, اس کے بعد پھر میں. بھائی آپ نے پڑھا نہیں ہے یہاں تو کلیم, اگر تم نے پڑھا ہے تو پھر کلیم تمہارا یہ ہونا چاہیے ہاں اگر ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے تو اسلام چھوڑوں گا. آپ ثابت نہیں کر پائیں گے, آپ کر کے دکھائیں پہلے. یار میں نے تمہیں کیا بولا, کیا بولا میں نے؟ اگر نہ ہوا اسلام چھوڑو گے؟ مجھے مرتد کی سزا موت ہے, پھر اسے ڈر لگتا ہے نا, وہ پھر مار دے گا. اوکے میں تمہیں نکالتا ہوں, خود نکلو. مرتد کی سزا موت ہے, اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ سائلس نے آدھا گھنٹہ ضائع کیا اس بندے نے. میں کہہ رہا تھا نا تمہیں یہ بندہ وہ فارغ بندہ ہے. اینی ہاؤ جتنی دیر میں سائل بھائی آتے ہیں تو رت سیکر صاحب کو. اچھا اس میں دیکھو ایڈم صاحب, جی ہنسی کی بات یہ دیکھو
ये नाम अलग रख के आया है, वॉइस चेंज लगा के आया है, फिर भी कह रहा है कि कोई मार देगा। और मैंने ये बात कही थी ना आलम साहब आपको कि ये मुसलमानों से डर रहा है, बेशक प्रूव हो गया देखो। बेशक सर ये बहुत बड़े 2 नंबर लोग हैं यार, बहुत बड़े 2 नंबर लोग हैं, बहुत ही बड़े 2 नंबर लोग हैं यार, लेवल है इन लोगों के 2 नंबरियों का। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।